नंदराजा को ग्रास करुवा अजगर को श्रीकृष्ण पदाघात मारिछन्ति। सर्प भितर विद्याधरटी आविर्भूत होई कहिछि, से इंद्रपुत्र सुदर्शन रूप गर्भरे अंगिरा ऋषि पुत्र को उपहास करी सर्प जोनि प्राप्त होइथिला। से आज कृष्ण पदस्पर्श निस्तरिछि। शंखचूड़ को मध्य कृष्ण वध करिसन्ति। गोपीजन उवाच चित्र प्रतिमा प्राय होई जंतुंक चक्षु न चलई पुष्पस्तबके शिखी पुच्छ रंग मृत्तिका मालकाछ आंभ कुमर घेनी संगे गोरुंकु चरांती सुरंगे नदीए न बहंती घने सुनित सुत बेणुस्वने अति सधीरे बहे बारी पवने उजाणी लहरी ता पाद रजे चित्त देई बहई किसे स्थिर होई पवन आनिब उड़ाई आंभे तरिबु रेणु पाई आदि पुरुष प्राय सेही आंभ बालक संगे थाई गिरी निकटे पशु गणे चरंती तृण तो सामने गोरुंक नाम बेणुस्वने डाकंती मधुर वचने लताए तरुंकु आवरी फल पल्लव पुष्पे भरी ढालंती चामर पराए बसंत सुशीतल बाए वृक्षे होइले पुलकित सुनिता मुरलीर गीत मधु बरसिले गहल जेन्हे नयनु अश्रुजल सुंदर बरत कुमर तुलसी माल लंबे उर गंधे भ्रमर न छाड़ती बेणु शबदे आबोरती नदी तड़ाग जले थाई हंस सार से स्थिर होई मन निरबी बेणु स्वने मुद्रित होइले लोचने नाना कुसुमे बेश होई रोहिणी सुत संगे थाई बेणु शबदे तोर बड़ा अशेष ब्रह्मांड महिला इंद्र वचने मेघमाले सुंदर गगन मंडले मित्रर श्रम बने चाही मेघे ढांकिले छत्र होई गोपे विविध रसे पुरी शिखिछि बेणुनाद करी शपथ स्वरे बेणु बाई बांक नयने रंगे चाही तोर नंदन बेणु स्वरे ब्रह्मा शंकर इंद्र तुले मुनिंका संगे वन मध्य मोह होइले बेणुनादे अपूर्व सुण कृष्ण माए ध्वज अंकुश पद्म पाए चित्रित कला वन भूई मत्त मातंग प्राय होई तार चालिबा देखी माए चालित न पारु भेड़ाए वृक्षंक गति आम्भे भजु चाहि न पारि चक्षु बुझु मदन सरे हेउ भल फिटई कबरी अंचल मणि गुंजरा सिरे धरी गाईक पछे बने चारी तुलसी माला सोहे हृदय भुज गोपाल पुओ कंधे मधुर स्वरे बेणु बाई चालंती चौदिगे चाही हरिणी गण कृष्ण चाही बेणु शबदे चित्त देई छाड़ीण सुत गृह बास क्षण न छाड़ती तापास सकल गुणंकर सिंधु मुखमंडल पूर्ण इंदु उत्तरी छळे कुंदमाल संगते गोरु गोप भाल कालिंदी तटे तो कुमार हृदय भेदिला आंभर पवन जोगे वृक्ष डाले लागंती तार पाद तले त्रिदशे वाद्यनाद करी स्तुति करंती ब्रह्मचारी नक्षत्र प्राय गोप बाल तोसुत शशांक मंडल बेनिलोचन मत भोले नाचे गोपाल पुआ बेले गोरुंक धूली मुखे मिसी बदरी फल प्राय दिशी रत्नकुंडल कर्णे सोहे रूपे कोटिए काम मोहे चालई मत गज छंद मुखता पूर्णमीर चांद आंभे गो चाही तार मुख खंडु विरह ताप दुख नंद घरणी आगे जाई हेमंत कृष्ण लीला कही गोटिए कृष्ण पादे चित्त दिन को दिन अप्रमित छाड़िले भव बंध भव कृष्ण होन जानती आन से गोपी गोपंक पायरे मन मर हो निरंतरे ए घोर संसार
ପିଠି ଉପରେ ଚୂଳ ଦେଖି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ମେଘ ଦିଶନ୍ତି ତା ଉପରେ ଶୃଙ୍ଗ ଯୁଗଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରେ ଅସୁର ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜଇ ଅତି ଘୋରତର ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଦେଖି ଡରେ ପଳାଇ ଗଲେ ବନ ଘରେ ଗୋରୁଏ ପଳାଇଲେ ଦେଖି ଭয়ে ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି ବିକଳ ଦେଖିଣ ଗୋକୁଳ ଧାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ଆନନ୍ଦେ ତୋଳିବେନି ଭୁଜ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜ ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ଅସୁର ସଂହାରିବି ମୋହି ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନର ହରି ଡାକିଲେ ଷଣ୍ଢ ନାମ ଧରି ରେ ରେ ଦୈତ୍ୟ ଷଣ୍ଢାସୁର କିମ୍ପା ହଇଲୁ ଗୋପପୁର ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ବାନା ମୋର ଆଜ ପେଶିବି ଯମପୁର ଧାଇଲେ ବାହାନାଦ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଲେ କର ତାଳ ଶୁଣି ଅସୁର ସମ୍ଭାଳ ପଛେ ଅଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାଳକ କନ୍ଧେ ହସ୍ତ ଦେଇ କୃଷ୍ଣର ଶୁଣି କର ତାଳି କୋପେ ଅସୁର ପରଜ୍ୱଳି କ୍ଷୁରେ ଖୋଳଇ ମହିସ୍ଥଳ ଲାଞ୍ଜ ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ ମେଘେ ଉଡ଼ିଲେ ଲାଞ୍ଜ ବାଏ ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର ବହେ ଆଗେ ଉଭାରି ଶୃଙ୍ଗ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲା କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଷଣ୍ଢ ଧାଇଲା ଧାତିକାରେ ବଜ୍ରଜ ସନେ ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ଆଗ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ করে ଧଇଲେ ଶୃଙ୍ଗ ଦୁଇ ଅସୁର ନ ପାରିଲା ଯାଇ ପଛକୁ ଦେଲେ ହାବୁଡ଼ାଇ ଦୈତ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଧାଇଲା ପବନ ଖର ଶୃଙ୍ଗ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର ଅସୁର ଦେହ ପାଦ ଦେଇ ତଳେ ପାଡ଼ିଲେ ବେଗେ ନେଇ ପଛ ଚରଣ ପାଦେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଚାରି ଚରଣ ପ୍ରସାରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ମହାବଳୀ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ମିଳି ଦେବେ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାସିଲେ ଅରିଷ୍ଟି ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ନିବାରି ଉଶ୍ୱାସ କଲେ ଗୋପପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ पारमहंसं संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षण्ढासुरमोक्षणं नाम 38 अध्यायः।